18, 2021. It's a beautiful Friday here in Cebu People's Multipurpose Cooperative. And once again, this is your Co-op Ambassador, Kuya Jay. And today, we have our visitor, our special guest, no other than our very own Dr. Christopher Samson with the topic, The Doctor is in Our Health and Our Community. Pasalamat tayo kay Lord, guys, na nandito na naman si Doc para makapagbigay ng encouragement po sa atin, another knowledge and wisdom po sa atin, para po na ma-aware po tayo sa ating kalusugan. Guys, help me welcome Dr. Christopher Samson. Guys, palakpakan natin si Dr. Chris. Good afternoon, Dr. Chris. Good afternoon, Sir Jay. It's Friday again. The doctor is in our health and our community. So it's time for us to share with you new inputs with regards to our health that is advisable and easy for us to know, especially sa atong mga members there is a cooperative. So good afternoon to all our members. And my topic this afternoon is all about influenza. Because nowadays, ang flu is already coming. That's sad because rainy season naman. So karon daghan na sad tang mga nagka-flu sa atong mga members, sa atong mga co-op, at sa atong mga pamilya. So unsaon nato paglikay ang influenza. Okay. So kini siyang influenza or flu is a contagious respiratory illness. Pareha na siya og COVID gyapon. Although at least we knew nga flu ni siya because although the symptoms here is similar to COVID-19 because this is also caused by influenza viruses that infect sa atong nose, sa atong throat, or sometimes sa atong lungs. So as I've said, kinahanglan nga maglikay na sa karong mga panahon na the way we took care of ourselves during this pandemic. Kay it's already flu season, it's already rainy season, daghan na sad nga magka-flu. Now, so kinsa man ning mga risk population who possibly mo consider ta nga mo matakdan ta og flu. Kinsa man ning siya mga population. So first and foremost kaning mga young children, especially under age 5 and especially those under 12 months. So ato yung mga likayan ng atong mga bata, especially mga 1 year nga dili ta matakdan unta aning mga sakit sa flu, as well as mga adult population more than 65 years old age na kinahanglan sad nga maglikay sad ta because ang flu is already around na makakos na siya og morbidity usahay. Then pregnant women also. Aside from pregnant women katong mga people nga weak kayo og mga immune system, weak kayo tag mga resistance atong lawas nga dali ra kay tang matakdan og sakit. As well as katong naay mga chronic illness na naana sa atong lawas ang isang sakit such as asthma, kanang mga heart diseases, kidney diseases, liver, as well as diabetes. So kinahanglan nga if we belong to this age group, if we belong to this population nga naay mga chronic diseases, kinahanglan ato ni siyang likayan. Kay mao ni siya possibility sad nga makakuha ta sa flu virus. Okay. Now, unsa may difference between influenza and COVID-19? As I've said, both influenza and COVID-19 are respiratory diseases with similar mode of transmission. Giunsa pagtakod ang influenza, the same as giunsa pagtakod sa COVID-19. So, and then pareha sad sila og infection. Pareho sila symptoms nga ma-feel sa usa ka tawo nga matakdan og flu or matakdan og COVID-19. Only the difference between flu as well as COVID-19 kay usahay ang population nga nagka-COVID-19 mawagtang ang ilang smell as well as ang taste. Di sila ka
kabati na sa baho o di pud sila kabati sa taste sa ilang mga pagkaon. So moora na difference, major difference between flu virus and COVID-19 virus. But as I've said, both are respiratory diseases. Similar symptoms between COVID and influenza except loss of taste and loss of smell. Okay, and only testing can differentiate between influenza and COVID-19. Mauna nga kung mag-consider na ganita og COVID-19, di unsay atong buhaton is magpa swab testa or RT-PCR test wherein i-examine through swab ang atong nasopharyngeal as well as atong baba para identify kung nagka-COVID-19 infection ba ta or wala. Okay. So, unsa may mga symptoms sa flu? Okay. So, number one, of course, is na kay cough, na kay sore throat, or na kay fever, or sometimes mura ka og kahilantanon. Or kung hilantan ka usahay, magtugnawon ka, mag-chills ka. Then, usahay na kay runny nose or stuffy nose, sipon ka, or na kay body malaise, muscle ache, or sa Binisaya pa ang ilang kunong mga lutahan, they have joint pains. Okay, and sometimes patient may develop headache. Then mura og kapoy kayo ay ilang lawas. So mo na usual common of flu symptoms. Then some people may also vomit or sometimes may develop diarrhea. Though this is more common sa children than adult. Mo na nga usahay kung magkalibanga ang atong mga anak, atong mga apo, especially katong mga less than 12 months old, usahay we have to consider kung flu na siya nga symptoms. Okay. It is also important to note nga not all would develop flu with fever. So bisag di ka magka-fever pero naa kay ubo, naa kay sipon, running nose, body malaise, especially kung naa na kay mga comorbidity, we have to consider that one as already as naa kay possible nga flu. So mutay mga flu symptoms now. Unsa man pag-spread ang flu? Unsa man pagtakod ang flu? So it is mainly by tiny droplets, especially kung muatsing ka, muubo ka, hindi ka mo-cover sa imong mouth or handkerchief or tissue, then definitely maka-spread ka sa virus through the tiny droplets. So, kana siya possible way of spreading the virus. So, sometimes, especially kung hindi na ka mo cover sa imong mouth, kung mo sneeze ba ka, then katong mga tiny droplets may touch already the surfaces sa table, sa wall, or even sa mga doorknob. So mauna siya, when you touch that doorknob, when you touch that wall, nya hibalo ka nga prior sa imong paghikap, there is somebody nga may possibility nga ga-flu, then usa sa na nga makatakod sa imo. Especially kung gikan paghikap nimo sa mga surfaces, muhikap sad ka sa imong nose, sa throat, sa imong nose, imong baba, then possibility nga maka-transmit na gyud ang virus sa imuha. So mauna nga, especially kung naa kay mga symptoms gani, nag-ubo na ka, it is better to cover your mouth. So as what we do it nga karon panahon na nga wata kay balo kung nagka-COVID ba ang atong mga kauban sa balay, sa atong working area, then we have to cover our mouth of mag-face mask yun ta. Just like unta sa flu. Kung giubo na ka, gilantan ka, di na COVID but flu, still we have to cover our mouth, especially when you talk or when you cough or when you sneeze, para ang tiny droplets dili na siya mo spread, dili na siya manapot sa atong mga
surfaces sa atong balay o sa atong workplace. Okay. So, how period of contagiousness, kanus-an gyud na mo takod nato. So, you may be able to spread the flu virus when you are already sick, as well as while you are kanang wa pa ka nagkahilanat or during the time nga naghilanat na ka. People with flu may mostly would infect others in the first 3 to 4 days after the illness began. So, usa sana siya. 3 to 4 days after the illness began, pwede na po ka makatakod, ana. Or sometimes, in a healthy adult, you may be able to infect others beginning the first day before the symptoms develop and up to 5 to 7 days after you become sick. So, mura og ang pagtakod nimo is almost from the time nga wa pay symptoms up to the time nga nakay symptoms, span of 7 days. So, if ever naa ka gi-feel nga mga simptomas sa imong lawas, it's better that you will rest, dili ka mo report kay possible nga nagka-flu ka. So, you need rest if ever you develop symptoms like cough, fever, and cold. So, some people, especially mga young children and people with weakened immune system, might be able to infect others for an even longer time. So, mao na siya, ato yun na siyang likayan. Okay, as I've said, the onset of symptoms is when you are exposed to an individual nga naay flu, start from almost 1 to 4 days or 1 to 7 days. Now, so kinsa may mga higher risk of population nga possible nga matakdan og flu. Okay. As I've said, anybody can be contaminated with the flu virus. Pero katuyong mga high risk nga atong ipalikay sa usa ka individual nga nagka-flu katong nag-age between 65 years and older, because ang ilang immune system dili na kaayo strong, so dali ra na silang magkasakit. And sometimes also any age group nga naay mga chronic medical condition, naa sila asthma, naa sila diabetes, or naa sila heart disease, ato sa na silang ilikay sa individual nga naay nagka-flu para dili sila matakdan. And also katong mga pregnant women, kinanglan ato sa na silang ilikay kung naay magka-flu to prevent mga intake of medications unya kung matakdan sila, because there is a developing baby inside nga maka-cause niya complication during the course of pregnancy, as well as katong mga bata younger than 5 years of age. So mauni siya ang mga high risk nga populations nga kinahanglan nga we have to prevent them from having flu. Okay. So how are we going to treat the flu virus? Okay. So there are already mga antiviral drugs available in the market. Okay, that can be used to treat flu illnesses. So mao man na, it's not the antibiotic. Kung flu virus ra gyud na siya, then taking antibiotic would not kanang makaayo sa imuha, because ang naa sa imong body is a virus. Kung mo take kag antibiotic, the antibiotic is a bacterial medication, antibacterial medication. Unless nag-complicate na siya, like pneumonia, then of course, what you need is antibiotic. Pero kung virus na siya nga flu itself without any possible complication, then you will take antiviral drugs. Well, of course, fluids is also important para dili pud ta ma-dehydrated. Okay. Now, there is a difference also between flu and cold. Sipon. Kay usahay, natural yun na nga early morning, siponon ta, or in the afternoon, or during noontime, or magtrabaho ta, mukalit ta tag sipon,
then there is also a difference from that. Flu and the common colds, of course, are both respiratory illnesses, but they are caused by different viruses. Okay, so these types of illness have similar symptoms, and it can be difficult to tell kung unsay flu o unsay colds. Usually, the colds are milder than flu. So, murag, dili kayo grabe ang colds or sipon as compared to flu. And people with colds are more likely to have a running nose or stuffy nose or punot kay imong ilong, sige ra kang magtulo ang imong sipon. So, it would not result to a serious health problem like pneumonia or bacterial infection or sometimes hospitalization. Unlike sa flu nga ato likayan, because that might also complicate to pneumonia or any bacterial infection. Okay, so what I've said, ang difference between colds o flu, ang flu may cause or be associated with complication. Pero ang cold, wala na siya possible complication. What you need is to take lang mga fluids or antihistamine or decongestant o grabe na kayo mong sipon, then you will be cured in less than a day or after 1 day. Okay. So, usually mo ni siya ang difference between a cold or flu. Okay. Ang cold, ang simptomas sa cold or flu, sa cold gradual. Okay. Mura kag sipunon ra sugod or pinot ang imong ilong, and then suddenly usa pa ka mo develop og sipon. Whereas sa flu, abrupt ang imong symptoms. Mukalito na siya sa o gawa sa imong lawas. Ang fever sa cold, rare kayo ka nga maghilanat kung sipunon ka. Pero sa flu, usually would develop ka og fever. Na ache or body aches or body malay. Okay. Ang cold usahay ang imong lawas, murag kapoy ang imong lawas, nga ganahan ko ka nga mo rest sa inyong balay. And sa flu, usual na siya nga imong masinati or ma-feel sa imong lawas na kay body malay or body ache. Okay, chills or panugnaw or takig sa imong lawas. Sa colds, uncommon kay na nga takigan ka kung sipunon ka. Pero sa flu, once you develop fever, sometimes mo develop po ka og chills. Okay. Fatigue and weakness. As I've said, kanang pangapoy sa imong lawas, sa cold, dili kay na siya common. Sometimes you develop nga pangapoy sa imong lawas or sometimes dili. But in flu, that is the usual pod nga symptoms nga mo feel sa atong mga pasyente. Nga mo develop kag weakness or fatigue. Okay, sneeze, muatsing. Sa cold, common yun na siya. At sihon ka kung nakisipon. As well as in flu. Okay? Chest discomfort or cough, mild to moderate yun ang sa cold and common to flu. Simo man na siya. Kung mag-flu ta, usahay mo ubuta, so fever and or cough, common kay na sa flu. Sa cold, mura og mild ra na siya nga symptoms or mild to moderate symptoms. Then, stuffy nose or punot ang ilong. Of course, kung cold ka, common kay na siya nga magpunot imong ilong. And sa flu, sometimes, because kung wala kay sipon, you will not develop stuffy nose. Sore throat, common na. Maingon ta nga, sakit kayo atong tutunlan, murag katol. So, that is a possibility nga naatay colds or sipon. As well as sa flu, sometimes you develop sore throat or sometimes di po ka mo develop og sore throat. Headache.
rare kay na nga maglabad ang imong ulo kung sipunon ka. But in flu, that is a common symptoms nga mabati sa atong mga pasyente nga nag-headache ka. So mao tay mga possible differences between cold and flu. Okay. How about flu or influenza and COVID-19? So earlier ako nang na-share na both influenza and COVID-19 are respiratory diseases with similar mode of transmission through air droplets, through pag-ubo na to, pag-atching na to, mo na nga makatakod ta because katong mga respiratory droplets mo tapot to sa atong surfaces, mahikap na to, then mo hikap sa atong face, then possible na makuha na nato ang virus. Then the two infections often have similar symptoms. As I've said, the only difference here is the loss of taste and the loss of smell. So kung mawala na imong smell, mawala na imong taste, then possible nga na-develop ka og COVID-19. And the only way to differentiate between influenza and COVID-19 is through test, which is the RT-PCR test or the swab test. Muna, nga importante yun nga mo-develop ka ana as long as sigurado ka nga naakay na kaistorya nga nagka-COVID-19 infection, then of course magpa-swab usad ta dayon, especially after a certain number of days before ka mo develop og symptoms. Okay, so mao na nga importante yun nga magpa-swab ta kung naa tay nakasinati nga nagka-symptoms of COVID, especially loss of smell, loss of taste, fever, cough, and cold. Okay. Can I have flu and COVID at the same time? Meaning to say nga, nag-COVID-19 na ka, nagka-flu sad ka. So, there is a possibility nga magka-flu ka as well as COVID-19. So, health experts are still studying how common this can be nga magka-flu ka at the same time COVID-19. Possible pa na, but we need more studies with regards to that because once you develop a certain illness nga mura og diagnostic na or mura og common yun na sa usa ka sa disease like loss of smell, loss of taste, then for sure that is COVID-19 possible infection. Now, sometimes the symptoms of flu and COVID are similar, making it hard for us to differentiate between them because the symptoms are between this based on symptoms alone. So that is why diagnostic testing is important to determine whether you develop flu or COVID-19. So for example, na-test na ka og COVID-19, RT-PCR, and then negative ang imong result, then you develop cough, fever, on cold, body malaise, then possible na that is flu. So you just drink water, plenty of fluids, then antiviral drugs, if it is not caused by bacterial infection, or kung naa kay mo develop kang pneumonia, then that's the time nga moinom ta og antibiotic. Because kung moinom dayon ta og antibiotic, pagsugod sa flu, and we do not know nga flu ra to ordinary nga dili complicated with bacterial infection, then ang imong pag-inom sa antibiotic is dili na siya ka-treat sa imuha because virus could not be treated with antibiotic but antiviral drug. So I hope nga naatay makatunan karon regarding flu or influenza as well as COVID-19, ang differences between the two. Especially now that we are still on pandemic, kinahanglan magmatngon kita sa atong kaugalingon. And of course, it's already rainy season. Common kaayo sa rainy season nga magka-flu ta. So, thank you very much for listening me. I hope na atay na antiguhan karon. Okay, daghang salamat Doc Chris. Thank you so much. Atong pakpakan si Doc. Doc, kaning, Doc, ito yung mga karaniwang ano ba?
katanungan ng mga members po natin. Dok, yun bang cold and flu, each person, regardless of, of what type of virus, but Dok, yung different person with different manifestation. Kasi yung Yes. iba, Dok, same flu or same na COVID, but yung body nila, Dok, yung iba is parang grabe na, parang almost parang namamatay na between life and death. But Yes. yung iba, Dok, parang normal lang. Oh. Because ang uban magud nga atong mga patient has or people kanang mga atong mga members sa kuan, ang ilang immune system is strong enough to fight a particular virus or disease. So kung strong ang atong kuan body, atong immune system, so dili kayo ka penetrate ang mga virus or bacteria. But if ang atong immune system dili kaayo strong enough, then that's the time nga maluya sad ta. And then another one also, kung naatay mga comorbidities already, asthmatic ta, natay kidney problem, natay heart problem, heart condition, then once mo develop tag flu, then it might result to some complication like pneumonia. So mo na usahay ang exit sa usa ka individual, especially old age, 65 years old above or 80, lisod kaayo pag-treat og pneumonia because sa ilang situation na karon nga na sila mga comorbidity. Ana na siya. Pero kung nagka-pneumonia ka at a very young age, adult nga very young age, healthy individual, strong ang immune system, then it's easy to treat mga pneumonia or cases or flu. Dok, ano ba yung mga signs na magmanifest yung isang pasyente na kailangan na talagang i-admit sila? Okay. So, kanang mga patient nga nagkinahanglan na gyud og mga level 3 or kanang mga hospitalization, katunang naay mga possible complication nga dili na pwede nga ma-treat nato through home care nga inom ra ta og biogesic or paracetamol or nga na may mga complications like pneumonia, because if it happens to a certain individual, then we need already hospitalization, or sometimes katunang na ay mga comorbidities na at the same time na ay mga heart problem or kidney problem, then kinahanglan gyud na siya nga i-admit. As well as we have also to consider ang mga age group. So katong mga 60 or 65 years and above na mo develop og flu, and then atong likayan ana is ang complication which is pneumonia. As well as katong mga children, mga below 1 year of age nga mo manifest na og kalibang or vomiting, nag-fever, then dili lang gyud ta mo stop nga basin dakuan ra ni siya, nakakaon ni siya og kanang dili maayo. We have also to consider pneumonia. Kay common mi gyud na sa mga bata nga vomiting as well as diarrhea kung naay di ay siya flu. Kana siya. Doc, since malaking factor talaga in my advice ng mga DOH and even WHO that we need to boost our immune system to fight against this bacteria or illnesses. Doc, meron bang mga home remedies to boost our immune system? Of course, the first one is a healthy food. Okay, di na tayo ng mga junk foods palagi. Because that would not help our body to strengthen our immune system. So number one yun na is kinahanglan sakto yun ang atong pagkaon. Healthy, balanced diet para ang atong immune system sakto yun kaayo. Kung magsigitag salig og vitamins, although ang vitamins will only help, will only boost our immune system. Pero kung sigitang mag-vitamins niya atong kaon, sige ratang drive-thru. So all throughout the day, manok rin yun ato or beef or whatever, kay mura man na sa drive-thru, di man tayo makapalit og mga utan sa drive-thru or naamang kaha katong mga kuanam mga processed food usahay nga gimix. So importante yun na nga sakto ang atong diet every day, atong pagkaon, starting from the breakfast, lunch and dinner.
Kinahanglan yun na nga sakto ato para mo-boost atong immune system to prevent diseases. And another one also is immunization. Usay gyud na sa importante. And nowadays, ang immunization, even adult or beyond 65 years old, kinahanglan ng i-immunize. Especially kung flu, we have this pneumococcal nga vaccine para sa 65 years of age to prevent pneumonia. Napoy flu virus. So we need to be immunized with flu vaccine para ma-protekta sa this flu virus. And the immunization for flu virus is every year. Yearly yun na siya. Because nagkalain-lain ang strain sa virus per year. Mauna siya atong gilikayan. So kung nabakunahan ka last year of flu, then karong tuiga magpabakuna sa taog lain flu. Dili kay kuan na siya one time shot of flu virus. So we need that one every year because different ang strain ana. Okay. Muna say way of preventing primary prevention of possible flu infection or influenza. So kung mabakunahan ta, so di yun ta lisod na nga matakdan ta sa sakit. But of course, maglikay yun ta sa atong kaugalingon. Hand washing, cough etiquette, yun na siya importante. Before ta mangkaon, manghinaw ta. Before ta mo atog CR, manghinaw ta. After sa CR, manghinaw ta. Because every time we touch a surface, wata kay balo nga gasunod ta sa usa ka individual nga nagkasakit, nagka-flu, then eventually makahikap ta sa atong lawas, sa atong nawong, then that's the possible transmission sa flu virus. Muna siya. Okay, maraming salamat Doc Chris. Kami po natutuwa sa very informative na medical tips and advice. It's all about influenza. So meron palang meron palang difference between cold and Flu. yung flu, Doc, no? So As thank well you so as much. COVID-19. So, okay, Doc, maraming salamat and looking forward na magkikita din tayo next Friday with our topic the doctor is in. And Doc, any parting words and any announcement sa mga ka-peoples po natin? Okay, so again, it's rainy season already. So maglikay gyud ta sa flu because mao gyud na siya possible nga time nga ang usa ka individual matakdan ta og flu. And the only way to protect ourselves is, of course, proper diet. We must be healthy all the time. If you want to take vitamins, then you can take vitamins. But ang importante yun nga ang atong diet, sakto yun na siya. Balance ang atong diet. Siya. And if you want to be vaccinated with flu, it's time for us to be vaccinated. Naanay mga baligya sa butika, pwede ra mo anang mupalit, of course with a prescription sa doktor, and then magpabakuna mo. Okay, I have started last year, late last year, nakapabakuna ko sa atong mga members sa cooperative. Libre to siya. Ang pagkakaroon, wala pa tay mga libreng bakuna sa flu. Hopefully, muabot sa ng panahon. But di lang ta maghuwat sa free because sometimes madelay man ang purchase. So, maulahi ta, especially nagsugod na ang rainy seasons diri sa ato. So, more yun ay way of protecting ourselves. Dili ta kay magsigi og kuan lang, pabaya sa atong lawas. Importante yun nga, maglikay yun ta sa mga sakit. Okay, maraming salamat Doc Chris. Palakpakan natin si Doc Chris, guys. Yan. Alright, sa mga ka-peoples natin dyan, paki-like and comment sa ating live streaming for today. And it's time for us na magpa-raffle. But before that, mag-commercial muna tayo. Okay, stay tuned guys and paki-like and share sa ating programa for today. Share and comment also guys para recognize po natin kung sino talagang nag-share. So, dapat share and comment. Okay? Huwag kayong aalis. Commercial muna tayo. Then, we'll have our raffle. Maing adlaw sa Jake, no? Ako, believer jud kay ko sa kanang cooperativism. Unya, labi na gyud sa People's Co-op.
Kay mo gini siya ang People's Co-op ang nag-introduce nako bitaw sa unsa ni siya ang cooperativism. So I started as a member of the People's Cooperative in 1979. I was still student. Estudyante ko dito sa kolehiyo sa Cebu. Unya ako believer man gyud pud ko sa kana bitawng success with responsibility. Kay dinhi sa co-op good, ikaw duna ka magoy responsibilidad. Dili lang bitaw kay murag mag-agad bitaw kag unsay kuan sa leader sa inyo or ug atong itandi sa gobyerno bitaw. Ang gobyerno murag ganahan ra bitaw kay magsige og hatag og dole out. Dili man na pwede dinhi sa cooperativism. Dinhi sa co-op, specialist atong People's Co-op nga ang iyang thrust sukad pa kaniadto ang kana gyud bitaw mga ubos-ubos ba nga gustong mo saka katong mga duna bitaw gustong doon na bitaw ambisyon mo lambo silang kagalingon, but you have really to work for it. So muna nga ako ganahan kay ko sa kanang People's Co-op. Of course, alang ni adtong mga alang ni adtong mga wala pa magka-pamimbro og any cooperative. Mo suggest you ko, mo endorse you ko or mo endorse you ko sa People's Co-op. Nganuman ang thrust sa People's Co-op developing the individual yun. Developing the individual not only economically but also socially. Anha magod makita bitaw nimo og unsa gyud ang karakter sa People's Co-op pinaagi sa iyang pagtan-aw, pag-develop sa tulo ka component sa tao, iyang panglawas, ang sa iyang psychological aspect niya, iyang spiritual, ug ikaupat pa niyan mo ay importante po kayo economic well-being niya ug sa iyang pamilya. Front of innovation, making it a part of every Cebuano's daily lifestyle and the most convenient ride of a lifetime. Cebu People's Jeep, preparing the Filipino future of mass transport innovation. Ay, binabati ko po ang Cebu People's Cooperative, no? Sa panahon po ng pandemya, talaga importante ang tulungan natin. At ang People's Cooperative nandyan po para tumulong at magtulungan. Hanap buhay, pautang, benepisyo pagkakasakit, benepisyo pagkamatay, nandyan po ang People's Cooperative. Kung wala pong People's Cooperative dito sa Cebu, siguro mas marami pang mga kababayan natin ang naghihirap. Thank you very much for all the good work that you have done. And ipatuloy po natin ang pagtutulungan. Mabuhay po ang Cebu People's Cooperative. Alright, greetings everyone. Greetings madlang Cebu People's Multipurpose Cooperative. Once again, this is your Co-op Ambassador Kuya J, live here in Live, Love, Liluan. Kumusta po kayo guys? Kumusta sa mga kaibigan natin dyan? Kumusta sa mga kaibigan nating OFW? Naka-work from home po tayo. But still, we're live, okay? Live with our very own Dr. Christopher Samson. And may shout out sa ating mga kaibigan na OFW na nakatutok sa atin ngayon, especially itong Ma'am Maricel Pedrano. Ma'am, thank you so much. Grabe si Ma'am Maricel Pedrano, naka-watch sa TV screen. Ang laki-laki ng screen. Thank you so much, Ma'am Maricel. And happy birthday to our chairperson of the board sa Lapu-Lapu branch, no other than Ma'am Marizal Dungog. Happy birthday. Meron bang birthday song dyan? Tayo na lang ang kakanta. Happy birthday to you. Alright guys, and shout out pala sa ating mga kaibigan. Mayong hapon Sir Jay from Ma'am Nila Vistil. Thank you so much all the way from Bakayan and our member in Talamban. Thank you so much. Mayong hapon Sir Jay and mayong hapon Dr. Chris from Ma'am Nila Vistil. Good afternoon Sir Jacob and Dr. Chris Samson from Ma'am Nora Reyes. Good afternoon po sa mga kaibigan natin dyan sa Solano sa Nueva Vizcaya, satellite office natin with our operator Dr. Pastor Severino Carob and board member Roland Carob. Thank you so much sa lahat ng mga staff dyan kay Nora Reyes. Thank you po. Good afternoon Sir Jay and Dr. Chris from Cherry Vera.
Gandang hapon, Sir Jay and Dr. Samson from Nanay Lorenza Gulikina. Ingat po kayo sa Kuwait. Good afternoon, Doc Chris from Ma'am Jeannie Danyo of Consolacion. Thank you, Ma'am Jean. And mayroong hapon, Sir Jay. Pa-shoutout ko sa tarang member sa Naga Branch. God bless. Sa atong OIC dia nga si J. Chris Nebria from Giron's Jaco, our SG in Naga Branch. Mayroong hapon, Sir Jay and Doc Chris Samson. Mayroong hapon to Puzzle Branch also. O sa tanang member from Ma'am Bingbing Espina Concepcion, Reka Prente. Daghang salamat, Ma'am Bingbing. And good afternoon, Doc and Sir Jay. How are you na? O sa tanan, tigpaminaw. Thanks, Doc, and God bless. From Ma'am Ili May, DPPI. Thank you so much po. And good PM, Sir Jay. Palihog kog shout out sa akong chairperson sa Lapu-Lapu nga si Marizal Dungog. Happy birthday ngadto niya kay wala siya nang imbitar namo. Ako lang ipa-shout out niya dire. Happy birthday from Ma'am Jocelyn Pinario Abilan. Na para nagtampo si Ma'am Jocelyn, hindi ka daw nag-invite Ma'am Marizal Dungog ha. Sige, puntahan natin sa kanila Ma'am Jocelyn Abilan. And hi sir from Ma'am Joyce Aklo. Ma'am Joyce Aklo, kamusta dyan? And good noon, Sir Jay. Greet ko ni Ma'am Marisol Dungog. Happy birthday. Yes, happy birthday. Shout out ko sa akong anak na si John Paul and Justine Aklo, Sir Jay. Watching here in Busay. Ay, kumusta po kayo dyan, John Paul and Justine in Busay? Kumusta, Sir Jay? Get well soon. Okay na okay ako, guys. Okay? But parang gusto ko lang matulog. Gusto ko lang nandito sa bahay, guys. Okay? Consume na natin yung days. Baka bukas, babalik na po tayo. Let's have our Bible talk bukas kung i-allow ni Lord, ha? Bible talk po tayo bukas. Since bukas is Saturday, okay? And sa lahat na nandito, sino po ba ang hindi na shout out natin? Sa lahat ng mga branch, guys, nga nakatutok sa atin ngayon, dyan sa Talamban, nakatutok si Ma'am Don Dutosme, Ma'am Cecil Ariglo, maraming salamat po. Thank you so much for always watching our program, Ma'am Cecil Ariglo. Sa lahat ng mga staff, members, officers na palagi nakatutok sa ating programa. Maraming salamat po sa lahat ng mga maestro po natin, our board of director, sa lahat ng mga board of director, may meeting sila bukas, to our chairperson, Sir Manolito Ardimer, and our CEO, Macario J. Quevedo. Maraming salamat po. And good afternoon. I-greet ko ni Sir Nelson Lee, Ma'am Arlene Yanson, ug ni Ma'am Darrell. Salamat Sir Neil, bisan wala nakasaliloan pero nasa ako problema na adjud ka mo action ko mo contact nimo. Salamat kaayo from Ma'am Evelyn Escuadro Ruta. Thank you so much po. And salamat kaayo Ma'am Evelyn Escuadro Ruta. And thanks Sir Jay, lipay ang akong anak nako dyan. Ingat kayo dyan ha, Justine sa Busay, Aklo family, ingat kayo dyan. And happy birthday to Ma'am Marisol Dungog from Miss Alda Taris. Guys, since maulan na ngayon, we need to boost our immune system. Kaya nga palaging sinasabi ni Doc, mag-ingat tayo and we need to boost our immune system. Then yung challenge natin for today is that yung mga pagkain natin is yun, drive-thru. Palagi tayong drive-thru, so hindi pwede yan, no? So baka makakain pa tayo ng towel kung palagi tayong drive-thru. Biro lang guys, ha? Okay, I always remember na kapag mag-change season talaga, kapag June, from hot season, March, summer, going to June, parang mag-iba na naman yung panahon, maulan na from sunny days, mag-change po siya to rainy days. Para bang affected talaga ako guys, madali akong sisipunin, then madali akong magkakalagnat kapag hindi maka-adapt yung katawan ko, lalo na ngayon. Parang na-affected ako guys during nag-shift yung rainy season dito. So kaya I'm taking my rest dito muna, and it's para bang it's learnings for all of us kasi parang tamang-tama, tumpak na tumpak yung discussion ni Dr. Chris Samson na yung cold at saka flu kasi yun yung nararamdaman ko ngayon na parang mabigat yung katawan ko, nag-chill ako early in the morning. So yun, dapat ingatan natin yung katawan natin, mag-vitamins tayo, exercise. Tapos, huwag tayong palaging kumakain ng mga junk foods. Yung mga drive-thru guys, hindi mabuti yun sa katawan. So, we need to eat yung balanced diet natin, fruits and vegetables.
and you drink a lot of water. Kasi sa panahon ngayon guys, kapag mag-change na yung klima, tag-ulan na from hot season, then rainy season na madali talaga tayong sipunin, then madali tayong magkakalagnat. So alam naman natin kapag ikaw ay umubo kahit konting ubo lang, COVID na sa tingin ng mga tao, COVID na yan. Kung ikaw ay parang mayroong konting lagnat, yung tingin ng mga tao is COVID na yan. No, nako, ingatan po natin yung katawan natin, guys, ha? So, then most of all, mag-take tayo ng sodium ascorbate natin, yung MyC natin, guys. So, laking tulong yung MyC. Pwede din natin i-double dose yan and para sa mga anak din natin. So, we need to take our sodium ascorbate and vitamin C, okay? Para din sa katawan natin. Then most of all, magdasal tayo palagi. Pray always. Kasi si Lord ang bahala sa lahat. Sure Dan, mayong hapon sa tanan, especially sa mga member o sa mga among active kaayong OIC, si Ma'am G. Chris. Oh, active na active yan. Staff ko si G. Chris before sa Iflama. So, pang-managerial talaga yan si G. Chris. Okay? From Ma'am Annalyn Senior Suson, o iyang gwapa food nga teller o kay Sir Jeron Gico. God bless us all. Yung ako'y nag-orient sa gwapa na teller. Yung na-hire siya sa cooperative last year. Okay? So, guys, pag meron po kayong mga questions or mga katanungan, kung gusto niyo mag-contact kay Doc, pwede po kayong tumawag sa mga hotlines po natin, guys. Okay? Yung local natin is 004 operator. Kung hindi mo alam yung number ni Doc, kung hindi mo alam yung mga number ng mga branches po natin, you can contact this hotline. Kung local lang sa landline, guys, okay, i-mention ko yung area code na 03 to, ha. This is our landline, our hotline, guys. Cebu People's Multipurpose Cooperative. You can contact us with these numbers: 032-268-4146, 032-268-4146, 032-418-9288, 032-418-9288. Yan po yung mga local landline po natin. Tapos, meron po tayong hotline din, mga mobile numbers po natin with this number: 0915-486-2084 and 0963-692-6761. 09, inom muna tayo ng water, guys, ha. Naku, parang na ano yung tubig, ah. 0926-155-8202, 0968-531-5215. And then, tandaan natin, local is 00. Okay, pag gusto niyo mag-contact kay Doc, feel free to contact our doctor, Dr. Christopher Samson. Pag meron kayong kailangan, you can contact our online office, okay, para ma-address po natin yung mga pangangailangan po natin sa lahat ng mga members po natin. And guys, you grab the opportunity na yung doctor po natin is libre na po yan. And next po, magpunta po si Dr. Christopher Samson sa Barili branch. Sa lahat ng mga member po natin, cancel po yung Barili branch niya for today. Yung schedule na is next Saturday na, June 26, 1 to 3 p.m. Yan. So next Saturday, June 26, 1 to 3 p.m. po yung schedule ni Doc sa Barili branch. And hi Sir Jacob, kumusta? O kumusta ang tanang members o Cebu People's Multipurpose Corp. Ma'am Elizabeth Gumahad, binigyan na kita po ng contact ni Marvin Asis para po sa withdrawal po ninyo. So message ka po ka Marvin Asis. Pinapayuhan ko na po si Marvin Asis na i-accommodate mo niya yung withdrawal niya po. Okay? So thank you so much, Ma'am Elizabeth Gumahad. Okay guys, time check is 2:30 in the afternoon at kami po ay magpapaalam na. Looking forward na magkita-kita po tayo bukas for our Bible talk. Okay? So magpapaalam na po kami. Pray for me also and pray to all Cebu People's Co-op family, lalo na sa anak ni Sir Brian, for a successful operation for today. And in behalf of Cebu People's Multipurpose Cooperative, to our CEO, Macario Jacobedo, CEO, Mr. Brian Yap, Chairperson of the Board, Manolito Ardimer, Vice Chair, Ma'am Jocelyn Pugoy, sa lahat ng mga staff dito sa Kooperatiba, members and officers na nasa MySer natin. Guys, maraming salamat po for always watching our program.
and looking forward na hindi kayo magsasawa para sa mga programa natin dito sa Man People TV. Okay? Kita-kita po tayo bukas. God bless and to God be all the glory, and always remember that Jesus loves you. Bye-bye guys. See you for our next live streaming. Watch Usapang Kooperatiba at Man People's Internet TV and Radio. Watch Usapang